Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. On a entendu ensemble un passage de l'Évangile selon saint Luc qui nous présente l'histoire de la femme pécheresse qui y est allée verser du parfum sur les pieds du Seigneur. Et en pensant à cette vie, à cette femme qui a osé de rentrer dans la maison de Simon le pharisien, un homme qui avait du pouvoir, un homme en la voyant connaissait ce qu'elle était et pouvait même aller jusqu'au point de la lapider. Donc une femme qui a risqué sa vie pour être sauvée. Une femme qui a mis sa vie en péril pour une seule raison, c'est d'avoir le pardon de ses péchés. Saint Évrahim le Syriaque a fait une petite homélie concernant cette histoire en voyant cette femme et sur son chemin quand elle a traversé la ville pour aller dans la maison de Simon le pharisien. Et comment un homme, ou plutôt le diable sous forme d'un homme, l'a croisée et a eu une conversation avec elle dans laquelle il lui a posé « Mais où vas-tu? Toi, habillé différemment. Tu avais l'habitude de porter des vêtements plus légers, plus posés, plus ouverts. Là, je te vois couverte, je te vois différente. Je te vois avec un visage qui est complètement différent du visage avec lequel tu cherchais à attirer les hommes. Je te vois en train de dépenser une grande somme. Est-ce que tu as un nouveau client qui va te rembourser ce que tu vas payer? Est-ce que tu sais où aller? Mais moi, je peux t'aider. Moi, j'ai d'autres personnes qui peuvent te payer davantage. Viens avec moi. Suis-moi, c'est le diable qui parle. Abandonne ton plan. Abandonne ce que tu vas faire. Où est-ce que tu vas aller? Malgré tout cela, malgré toutes les idées qui l'ont traversé sur son chemin, en allant vers le Christ, elle a décidé d'y aller. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout, de risquer sa vie pour une seule chose, c'est de rencontrer le Christ et avoir le pardon de ses péchés. En voyant cette femme, on pense également à Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, fils de Jacob, que lui était dans une tentation et qui a réussi cette tentation. Quand il était tenté par la femme de Potiphar, il a réussi à dire non et à rejeter le péché. Malgré tous les éléments, malgré de pouvoir risquer sa vie, il est qu'un simple serviteur dans la maison du grand Potiphar. Sa femme était dans le péché. Autour de lui, il n'y avait personne qui n'était pas dans le péché. Mais lui, malgré son entourage, malgré l'environnement dans lequel il était, il a décidé de dire non au péché. En voyant ces personnages-là, on pense qu'on a besoin tous d'avoir cette confiance spirituelle, cette volonté, ce zèle spirituel, cette confiance en Dieu et en soi pour dire non au péché. Parfois, on n'a pas cette confiance spirituelle. On n'ose pas dire non au péché. On est faible devant nos convoitises. Malgré qu'on parfois on est faible pour accomplir le plan du Seigneur, on est faible pour prier, on est faible pour faire plein de choses, on a cette force et cette confiance pour faire le péché. Cet homme ou cette femme dont on a les exemples, ils avaient ce qu'on appelle cette confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette confiance? Ou qu'est-ce qu'on doit avoir pour avoir cette volonté et ce zèle et cette confiance en Dieu? D'abord, on est tous appelés à être rassasiés d'amour. Par manque d'amour, on peut tomber dans le péché. On a tous besoin d'être aimés. Et le Seigneur nous apprend qu'on peut être rassasié d'amour par lui. Comme David a dit dans le psaume, il a dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il avait la confiance que Dieu est là pour le recueillir. Bras ouverts, il est capable de le rassasier d'amour. Aussi, si on pense à un homme qui, dont le père et la mère l'abandonnent, on pense
qu'il peut les haïr, de les vouloir, de les en vouloir. Mais David, il a dit, non, je ne pense pas à cela, je pense à l'Éternel qui m'accueille, l'Éternel qui me prend dans ses bras. Aussi, quand on pense à Josué, dans sa mission, il savait qu'il était en train de confronter ou de vivre des difficultés, vivre une grande responsabilité vis-à-vis d'un peuple qui n'est pas facile. Mais Dieu, il était avec lui, il l'a fortifié, il avait confiance que le Seigneur va le fortifier. Aussi, avec Joseph, le Seigneur a dit que Dieu était avec lui, et cela l'a suffi. Le fait que Dieu est avec toi peut te faire penser que tu peux être rassasié d'amour. Nous avons besoin de s'entraimer, parce que le Seigneur est visible en nous, en notre façon de s'exprimer, en notre façon de parler. On a tous besoin d'être aimés. Et quand on pioche dans l'amour du Seigneur, on peut aimer davantage. Mais quand on cherche d'aimer de soi-même, on n'y arrivera pas. Et c'est ça qui nous fait perdre des brebis qui s'éloignent de l'Église en manque d'amour, en manque d'attention, en manque de parole, en manque d'affection. On a tous besoin de vivre ce que le Seigneur nous donne. Quand on est rassasié d'amour, on peut le partager, on peut l'offrir aux autres. On a tous besoin de reconnaître cet amour et de pouvoir le partager et le vivre. Et dans cet amour-là, même une femme pécheresse, elle pourra dire non au péché et aller vers le Seigneur parce qu'elle connaît que c'est un homme qui sait aimer. Elle a vu en Christ un homme qui sait aimer. Un homme qui s'est rencontré avec la Samaritaine et qui a su comment l'aimer et comment lui pardonner ses péchés. Elle a vu en lui un homme qui a pardonné à Zachée tous ses péchés et à sa maison également. Elle a vu en lui une miséricorde qui est unique. Et en cela, ça lui a donné le courage et la force de dire non au péché et je vais aller moi aussi chercher ce pardon des péchés. Le deuxième point qui peut nous donner ce courage, c'est la bonne éducation spirituelle, parce que parfois, il y a des messages qui ne sont pas corrects et qui circulent et qui peuvent parfois nous décourager. On a besoin d'avoir les notions spirituelles correctes dans notre comportement et dans notre parole. On a besoin d'avoir la confiance en les promesses, les vraies promesses de Dieu. Par exemple, un homme ou une femme qui tombe malade et qu'on lui dit « mais quand tu vas prier, tu seras guéri de ta maladie ». Et il prie une fois, 2 fois, voire 3 fois, mais il n'est pas guéri. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va perdre confiance en Dieu. Il va dire que ses paroles ne sont pas correctes. Mais attention, parce que là, quand tu confirmes qu'il sera guéri, tu es en train de détourner l'éducation spirituelle correcte et les promesses du Seigneur. Le Seigneur est venu pour annoncer la vie éternelle, annoncer le pardon du péché. Mais toi, tu le transformes uniquement en guérison de la chair. Il est venu pour nous ouvrir les portes du ciel. Oui, il peut guérir la chair, mais il le fait selon sa volonté et il le fait dans le plan qu'il a prévu pour chaque individu, selon les épreuves qu'il doit avoir et qu'il doit réussir. Josué, comme je vous ai dit, le Seigneur l'a mis dans une grande responsabilité. Il ne lui a pas dit que tout sera comme dans du beurre. Il lui a dit qu'il y aura des difficultés, il y aura de la peine, il y aura des maladies, il y aura des épreuves, il y aura des échecs. Mais attention, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pourquoi? Parce que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est le vrai message qu'on a tous besoin d'entendre. Fortifie-toi. Le Seigneur était avec les 3 jeunes dans la fournaise ardente. Il a laissé le feu présent. Il n'a pas changé l'environnement dans lequel ils étaient, mais il a changé leur sensation de l'épreuve. Ils étaient dans la fournaise ardente, mais ils n'étaient pas brûlés
par ce feu-là. Parce que le Seigneur était avec eux. Ce n'est pas que la maladie sera guérie ou l'épreuve sera éloignée, mais par la grâce et la présence du Seigneur, on va la vivre autrement et on va la sentir différemment. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل المرأة الخاطية، انجيل فعلا بيشجع الانسان وبيديله روح كده القوة وروح النصرة، بيديله روح الثقة في مواعيد الله الروحية. كلنا احبائي لما نبص للمرأة دي نتساءل ازاي كان عندها القوة وعندها الجرأة والشجاعة انها تدخل بيت سمعان الفريسي وهي عارفة انها حياتها معرضة للخطر، عارفة انها لو دخلت البيت ده هو عارف هي مين وجاية منين وبتروح فين وبتيجي منين، وابسط شيء هيؤمر ان هم يرجموها وهتكون ملهاش رجاء وملهاش حياة. لكنها رايحة وعندها رجاء، داخلة بيت سمعان ما بصتش على الناس، ما بصتش على سمعان نفسه، لكن عينها كانت بصة على شخص المسيح بس، فعرفت تدخل وعرفت توصل للمسيح. القديس ماري إفرام السورياني في ميمر لي بيتكلم عن المرأة دي وبيتأمل كده في مشوارها وهي طالعة من بيتها علشان توصل بيت سمعان. كان ايه الحال وهي رايحة تشتري الناردين الكثير الثمن؟ كان ايه وضعها وكان ايه شكلها وكان ايه افكارها؟ وهي ماشية في الطريق بيتصور كده ان في انسان عمل محادثة معاها، او بمعنى اصح عدو الخير في شكل انسان، جه قال لها مالك شكلك متغير النهاردة، مش زي كل يوم، لبسك مش هو لبس كل يوم، مالك محتشمة ليه؟ مالك وشك مختلف، مال في وشك كده عليه بياض انا مش متعود عليه، في سلام مختلف، في هيئة وفي وضع وفي شكل مختلف عن اللي انا متعود اشوفك بيهم كل يوم. شايفك رايحة تدفعي مبلغ كبير عشان تشتري الناردين ده او العطر اللي انت رايحة تشتريه، يا ترى انت لا عندك زبون هيرد لك المبلغ ده ولا انت رايحة تعملي ايه؟ رايحة تبذري الفلوس دي اكيد انت، بس انا عارفة عندي ليكي حد احسن، تعالي معايا. طول الطريق وهي بتجرب من عدو الخير اللي بيضعف هزيمتها. كتير نبقى ماشيين رايحين نصلي، رايحين نعمل خير، رايحين نعمل حاجة كويسة، عدو الخير يكسر في مقاديفك، يبعدك، يصور لك انك مش هتقدر، مش هتعرف، يقول لك ياه الناس هتبص عليك ازاي، الناس هتشوفك ازاي، هيحكموا عليك بايه، هيقولوا ده مين، هيعملوا ازاي. حيطان يبنيها، اسوار عالية يحطها قدامك، فتعمل ايه؟ تخور في الطريق وتقول لا مش رايح. طب ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي بيقف قدامك عشان ما توصلش لغاية الاخر؟ لما تشوف واحد زي يوسف في بيت فوطيفار عرف يقول لا للخطية، في حين ان امرأة فوطيفار دي هي كانت صاحبة المكان ده، يعني بيحط برضك حياته في خطر، ممكن تؤمر بقتله، ممكن تؤمر بإعدامه. مش امرأة فوطيفار بس، ده كل الناس اللي في القصر بيعيشوا في الخطية. اشمعنى انت يا يوسف اخترت حياة الفضيلة وحياة الطهارة؟ شفت ايه؟ فكرت في ايه؟ ايه المشاعر اللي كانت جواك؟ ايه الفكر اللي كان بيدور في عقلك؟ لما نبص للمرأة الخاطية او ليوسف ونتأمل، اكيد كان عندهم حاجات ومشاعر مختلفة، اكيد كان عندهم اللي نسميه الثقة الروحية. كتير بتنقصنا الثقة، كتير بندور على الثقة في نفسك، يقول لك خليك واثق من نفسك، لكن خليك عندك الثقة الروحية، الثقة في مواعيد الله، الثقة في كلام الله. دي كانت رايحة وشافت يسوع اللي غفر لزكا، شافت يسوع اللي غفر للمرأة السامرية، عارفة قد ايه كمية الحب اللي ممكن يديه، رايحة تدور على الحب الحقيقي في شخص المسيح. كتير بينقصنا وبيبقى عندنا جوع للحب. يقول لك النفس الشبعة تدوس العسل، والنفس الجعانة لها كل مر حلو. لكن انت لما تكون شبعان بالمسيح ما يهمكش. احنا بينقصنا الشبع بمحبة المسيح. لو انت مليان بمحبة المسيح هتعرف تديها حواليك، هتبقى كلامك حلو، هيبقى كلامك لين، هيبقى كلامك فيه مشاعر، هيبقى فيه كلامك كده حاجة حلوة بتقدمها للي حواليك، فيعيشوا معاك المشاعر الحلوة اللي جواك. لكن انت لما تكون
مش عارف تشبع بحب ربنا، تنفر الناس من ربنا بدل ما تقربهم ليه تبعدهم عنه. فشبعك بربنا لما ينعكس على الناس اللي حواليك تقدر تديهم الشجاعة، تديهم الدفعة ان يقدموا لربنا ويكونوا قدامه. داود في المزمور يقول لك أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقبلني. كان إنسان ناصح، كان ممكن يقول أبي وأمي تركاني فأنا ما بحبهمش، أبي وأمي عملوا معايا حاجة وحشة، أنا مش عايز أعيش معاهم، أنا عايز أسيب البيت وأمشي. لكن قال لك أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقبلني. عينه على ربنا. كتير تعيش تجارب تقول لك أصل أنا في ضيقة، أصل أنا مش مبسوط، أصل أنا متضايق فمش عارف أحب. افتكر أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقال. لو عينك على المسيح، عينك على ربنا اللي فاتح دراعاتك وبياخده في حضنه وبيعمل كل ده، عمرك ما هتدين الناس وتحكم عليهم، ده بالعكس هتشفق عليهم. لك طاقة الحب اللي جواك هتعرف تنسكب وتفيض عليك وعليهم. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. افتكر دايما ان ربنا معاك، هتديك طاقة ايجابية، هتديك حب جواك تحس بقد ايه فعلا هو بذل نفسه من اجلك فتقدر تحب. محتاجين فعلا نعرف نحب بعض ازاي. ما تتصدمش في الناس، لكن ثق ان الله قادر ان هو يعوض تقصير الناس اللي ممكن يكون معاك. ربنا قادر ان هو يحط في كل نقص في الناس اللي حواليك في امكانياتها في قدرتها لمحبتك قوة ومعرفة عشان تحبك اكتر، وانت تكمل ده بمحبة الله ليك. تاني نقطة هي التعليم المسيحي الحقيقي. احيانا بنخلط المفاهيم، يعني مثلا حد مريض او حد في مشكلة راح يتكلم مع حد فيقول له بص صلي وهتخف، صلي وهتتحل المشكلة. يقول لك انا صليت مرة واثنين وثلاثة واربعة لا المشكلة اتحلت او ما خفتش، فيبتدي يفقد ثقته في ربنا، فيبتدي يبعد يقول لك لا 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 ما فيش حلول، مش هينفع، ندور في حتة تانية. طب ليه تغلط المفاهيم الروحية؟ ربنا ما قالش ان هو جه عشان يشفي كل مريض في جسده، لكن جه علشان يقيمك من موت الخطية. ده قبل ما يقول له قم احمل سريرك وامشي قال له مغفورة لك خطاياك. إذا كان في تجربة دور في التجربة إيه الاستفادة الروحية اللي ممكن تاخدها، إيه كلمة ربنا اللي مستخبية في التجربة، إيه كلمة ربنا اللي مستخبية في المرض، إيه الحاجة اللي عايزك ربنا تتعلمها ولما هتوصل لها هيرفع. هو ما بيديكش تجربة إلا علشان يقول لك ادعيني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. في معادلة، ما تغيرش المفاهيم. هو عايزك تدعيه في وقت الضيق عشان يغير يشكل يبدل، عامل كده زي الفخاري اللي بيحط الحاجة في النار أو اللي بيعمل الذهب عشان ينقيه. فأنت جوه النار سيب الشوائب تمشي، قول له أشكرك يا رب على الدقيقة. أنا عارف أنت يشوع كان واخد مهمة كبيرة جدا. هل ربنا وعده إن مش هتبقى الدنيا سهلة، هتبقى الدنيا بسيطة، إن مفيش مشاكل، مفيش شعب هيثور عليك، مفيش مشاكل هتبقى قدامك، مفيش حروب، مفيش أعداء، مفيش، لا، في كل ده. لكن قال له تشدد وتشجع، تشدد وتشجع، لأن كما كنت مع موسى أكون معاك. فتشدد وتشجع، أنا معاك. أنا كنت مع الثلاث فتية في أتون النار، النار فضلت نار، هم بس إحساسهم بيها اختلف. ربنا معاك في المرض، ربنا معاك في الضيقة، ربنا معاك في المشكلة، يخليك تشوفها بشكل مختلف، يخليك تعيشها بشكل مختلف. ربنا موجود في حياتك علشان يبدل مفاهيمك، وما بنتعلمش غير من التجارب. عمرنا ما تعلمنا نظري، دايما يقول لك لازم تتعلم عملي علشان يكون التعليم له تأثير في حياتك. شوف التجربة بشكل مختلف واعرف ان ثقتك في الله انه هيكون معاك جوه الأتون وجوه التجربة. اعرف تحب وثق في مواعيد الله، هيكون عندك الشجاعة الروحية اللي تعرف تلزق فيها في ربنا، ومهما كانت الخطية جذابة ومهما كانت الحيطان اللي بتقف قدامك تقول له لا أنا عيني عليك وهوصل وهقول لك يا رب أنا محتاج المغفرة. هقف من وراك كده زي المرأة الخاطية، أحط
الطيب مش هجرؤ أحطه قدامك، لكن هحطه على رجليك حتى من ورا بكل انكسار وبكل يعني خجل، عشان تغفر لي خطاياي ويكون لي التمتع بالحياة الأبدية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أغنية